بابا جی یہ پکڑیں 5000، یہ 10000، یہ 11000، کتنے ہو گئے؟ 11000۔ قاری صاحب آپ خوش ہیں؟ انشاءاللہ بہت خوش ہیں؟ بہت خوش ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو ناظرین کرام، الحمدللہ ہم 11000 لے کے اس بابا جی کے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے بابے کے لیے امداد آئی ہے، تو یہ جو رقم ہے بابے کے سپرد کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے گھر کے مزید جو حالات ہیں وہ کیسے چلتے ہیں، اور خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اچھا بابا جی یہ پکڑیں 5000، یہ 10000، یہ 11000، کتنے ہو گئے؟ 11000۔ قاری صاحب آپ خوش ہیں؟ انشاءاللہ بہت خوش ہیں؟ بہت خوش ہیں۔ سنیں آپ کے گھر کے حالات کیسے چلتے ہیں؟ بہت خوش چلتے پہ، بہت تنگ چلتے ہیں؟ بہت تنگ چلتے پہ۔ اچھا، بھائی جرا دیتے ہیں اون دے مال اچ رزق اچ برکت عطا آمین فرمائے آمین۔ یا اچھا اللہ، آپ ہمارے بھائی کے لیے دعا کروائیں۔ انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ آمین یا اللہ جے بھائی جتن پیسے اون دے مال اچ رزق اچ برکت عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ جے بھائی جتن پیسے اون دے کاروبار اچ برکت عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ جے بھائی جتنے امداد کی ہے میرے اللہ، جو رقم دیتی ہے نقد رقم دیتی ہے ان دے کاروبار چ برکت عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ ان دے جڑے بھائی رقم دیتی ہے ان دے کاروبار چ مصیبتاں جو پریشان ہیں دکھ تکلیفاں دور فرمائے۔ آمین یا اللہ ان دے جڑے بھائی جتن ان دے جو بیمار ان شفا عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ ان دے دکھ ٹالے میرا اللہ، ان دے دکھ ٹالے میرا اللہ، ان دے کاروبار چ برکت عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ ان دے رشتہ دار جے بھائی جتن جڑے ان دے رشتہ دار جو گھر فوت تھے کہ میرا اللہ انہیں کو اندر عطا فرمائے۔ میرا اللہ کو میرا اللہ آمین میرا اللہ ان قبر کو روشن کرے۔ آمین میرا اللہ جو کاروبار چ برکت عطا فرمائے، مصیبت دور فرمائے، پریشانی دکھ۔ آمین یا اللہ جڑے بھائی میرا اللہ ان دیتے نے ان دے کاروبار چ نیک عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ ان بچے کو ان دے بچے جے دیتے ان دے نیک بچے کو ادا کر، آمین مصیبتاں دور فرمائے، پریشانی دکھ۔ یا اللہ ان دے کاروبار اللہ دعا منگتے بیٹھن میرا اللہ ان دے کاروبار۔ آمین یا اللہ بچے دعا منگتے بیٹھن میرا اللہ جڑے بھائی دیتن پیسے نقد دیتن میرا اللہ ان دے کاروبار وچ برکت عطا فرمائے، آمین مصیبتاں دور فرمائے، آمین پریشانی دکھ تکلیف۔ آمین یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جڑے بھائی مقصد دیتن میرا اللہ نقد پیسے دیتن میرا اللہ ان دے مصیبتاں، آمین یا اللہ ان دے کاروبار وچ برکت عطا فرمائے، آمین ان دے رزق وچ برکت عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ ان دے رزق وچ برکت عطا فرمائے، آمین مصیبتاں دور فرمائے، پریشانی۔ آمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ آمین یا اللہ بھائی جتنے امداد کی تھی میرا اللہ ان دے روزے بیٹھن میرا اللہ نے نیک ماہ رمضان آندا پہ میرا اللہ ان دے کاروبار وچ برکت عطا۔ آمین یا اللہ مصیبتاں دور فرمائے، پریشانی دکھ تکلیف۔ رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمين. یا شافی یا اللہ تو رازق ہے۔ یا اللہ بھائی میرا اللہ جو امداد کی تھی میرا اللہ دے رزق وچ برکت عطا فرما۔ آمین یا اللہ جے بھائی دیتی میرا امداد کی تھی میرا اللہ دے کاروبار وچ برکت عطا فرما۔ آمین مصیبتاں دور فرما، پریشانی دکھ تکلیف۔ آمین رب اجعل صلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا اللہ شافی یا کافی یا اللہ جرے بھائی جتن میرا اللہ دے رزق وچ برکت عطا فرما۔ آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد اجمعین، لا الہ الا اللہ محمد۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ قاری صاحب نے بہت پیاری دعا کروائی ہے۔ تو ان کے 3 بچے ہیں، یہ جو بچی ہے یہ صحیح معنی چل نہیں سکتی کیونکہ ان کو جو ہے نا بخار ہوا تھا، بخار کی حالت میں ان کو جو ہے نا فالج نے جھٹکا دیا تھا، تو ابھی صحیح معنی چل نہیں سکتی۔ یہ 2 بچے ہیں، یہ ابھی چھوٹے ہیں،
تو अल्हम्दुलिल्लाह हमने कारी साहब को कैश दे दिया। आप देख सकते हैं इनका जो बाजू है वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया। ये देखें, ये देखें, ये काम वगैरह नहीं कर सकता, मजदूरी नहीं कर सकता। तो हमारी सब बहन भाइयों से गुजारिश है, ये जो भाई है ये कुरान पाक का हाफिज़ है, माशाल्लाह बच्चों को कुरान पाक की तालीम देता है। वाला करने बैठा भाई, अल्लाह मैं को दुकान ला दो, मैं अपने पैरों तक चलो खड़ा थी वञा, अपने बच्चों की रोजी करा। जी जी, मैं चलो टिक्की टाफी हुई दुकान छोटी मोटी चलो दुकान ला दे सो मैं अपने सड़क से दुकान ला बसा। स्कूल है चलो बच्चे आसन चलो आसन मेरे कने शाय मैं के सौदे सूद गिनसन मैं चलो मैं 4-8 ने मेरे को थी पसन वाद वैसन मैं अपने बच्चे दे रोजी करे सा अपना राशन घिनसा कारोबार करे अल्लाह करे। बाबे की अच्छी सोच है। बाबे का कहना है कि हमें जो है ना करियाना की छोटी दुकान लगा के दें, क्योंकि नज़दीक से एक स्कूल है तो मैं वहाँ दुकान लगा लूँगा। कि जो करियाना की दुकान होती है छोटी मोटी हमें लगा कर दें तो मैं अपने घर का गुजारा आसानी से चला लूँगा। क्योंकि ये आप देख सकते हैं एक जो है इनका बाजू वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया, अभी ये मजदूरी नहीं कर सकता। चलो ये अपनी दुकान में बैठा रहेगा, चलो 100-50 इनकी झाड़ी का बन जाएगा तो ये माशाल्लाह इनके घर का गुजारा चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत चलता रहेगा। तो हमारी सब बहन भाइयों से गुजारिश है 10-20 जो भी हस्ब तौफीक है इस बाबा जी के लिए ज़रूरी सा मिला है। तो नाज़रीन इकराम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह पाक आपका अस्सलाम वालेकुम।